मसला हाइला पियाज आलू पुष्पा जाल नहीं भांगेगा था। हाफ किलोमीटर पानी है तो एबे देखंतु हमरा उमाकांत भाई लागे ता बहुत एक्सपीरियंस अछि चिकन रांध यार आमे एबे मसलाटा देवा सर परिमाण को नहीं किसी ना लुण दे आजिबो। ओहो एइटी हबा लाइटा हेइटी बसिया तो दुआबे हेइबे कांगालिया दळ भारे व्यथा लागे। हेलो गाइज आज आमर फिस्ट होची बाड़ी रे आ नुआ वर्ष तो आगु आछि हम एडवांस करूछु ता संगे नुआ वर्ष परे भी हम करबा नुआ वर्ष रे देखंतु चिकन लेग पीस सब हेलो चलो चलो आसंतु आसंतु गाइज देखंतु हमर एबे आसी हम बाड़ रे पहुंची जाइछु केते सुंदर देखंतु देखंतु केते सुंदर माने नेचुरल सीनरी नेचुरल सैनी ब्यूटी पिक्चर एबे हमर सफा सफी चली छी आ अध घंटे भीतर हमर आरंभ हो जिवो रंधा रंधी पुष्पा जाल नहीं भांगेगा था। कौन कौन डाली मोर ई डाली डाटा चले मागना का ये देखन मन पूरा झिणी गला नियारा फीलिंग्स या आज पूरा हम एक्साइटेड पूरा खाइबा पाई नुहे आज जो एठी जो भोजीटा हबो आमे जो नुआ वर्ष पूर्व आमे एठी करूछु एडवांस तार मजाटा आमे आज नउछु देखंतु केते सुंदर हाफ किलोमीटर पानी है तो संडू आसी खुशुणी से चामच मसला हाइला पियाज आलू कदली पत्र आसी गला मारी एबे देखंतु हमर उमाकांत भाई नै के आछंती कदली पत्र मु देखंतु प्लीज 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 मु देखा क्या सोरिष तेल एबे देखंतु सरिष तेल गरम हो जाइछि एबे चीनी पड़िबो पियाज सब तेज पत्र पियाज ठीक से पके पार ना जे कि दिलेंद्र एबे सांगरे तेज पत्र पड़िला देखंतु कोन पड़िछि प्रथमे सरिष तेल गरम हो सारला परे चीनी पड़िला परे कटा पियाज पड़िला पियाज परे तेज पत्र एबे हम रुसे एबे देखंतु हमरा हिमांशु भाई एबे डांगोटा देखि बहुत एक्सपीरियंस अछि चिकन रांध यार हमें खाली भक्का जड़ा खाई जा आइरे राउजु खाली मानी रे मुआ माडुचा पियाज एबे ब्राउन कलर हे आसलानी आमे एबे मसलाटा देवा पानी पकड़ी रख पांटा हेडु आनु 5 चम्मच 6 चम्मच मांसर परिमाण को नहीं किसी ना लुण दे आजिबो। ओहो एइटी हबा लाइटा हेइटी बसिया करेक्ट लागमा चिंग चिंग पान हळदी एबे टर्मरिक पाउडर पडुची गेंजी देने जाओडा संगे संगे चिकन डाई दिए
10 ଗୁଲି ଜାଗାରେ 2 ମିନିଟ୍ କୁଚି ଦେଲାଣି ଲିଭେଇ ଦେଲା ଧୂଆଁ କରିଦେଲା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ମୋର ଜଳୁଛି ତାର ଦେଖି ଲିଭିଲା ଏଣୁ ବସିଲି ଚୁଲି ନ ଦେଇ ଟେନସନ୍ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଅଛି କାଟି ଦେ ଏଟା ଆରେ ନା ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ କତରା ମୋର ନେଟୱାର୍କ ଭାଇ ଆସ nobody can stop you ଆଳୁ ପକା ନା ପାଣି ମରେ ଆଉ ତ ପାଣି ଆସିଯିବ ନା 1.5 କିଲୋ କି 5 କିଲୋ ଆମେ ଜାଣିନେ 3 ଜଣ ଅଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଖାଇ ଦେଖେ ତୁ ତୁ ଏ ରେଡି ହେଇକି ରହିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଆସ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଆରେ ପାଖକୁ ପଳା ମତେ ଦେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଆମର ପତ୍ର ଧୁଆ ଚାଲିଛି ଖାଯିବ ଚପଲ ବି ଛିଣ୍ଡିଯିବ ସେରୁ ଦେଖା ଦେ ଧଳା ପଡିବ ଏବେ ହାତ ଧୁଅ ବେ ହେଇବେ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଦଳ ପାଣି ବୋଇଲା କି ପାଣି ମରେ ପକା ନା ମୁଁ ଚିକେନ ଆଣି ଲାଗି ଚିକେନ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଏ ଟିକେ ଧରି କାଲା ଧରି ପଡି ଦା ବୋର୍ଡ ରେ ପଡି ଖାଲି ହଁ କই ନା କିନ୍ତୁ କାନ ବାଡି ନା ରେ ଟିକେ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ନା ବড় সেটি আসতে তো আমার ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ସବୁ ଯାଇକି ହାଣ୍ଡି ମାଣ୍ଡି ଧୁଆ ହେଇକି ଏବେ ଆମର ଜାଗାଟା ବି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆମେ କରିବୁ ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବୁ ଆଉ ପୁଣି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଫିଷ୍ଟ ପରେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାଣି ଏବେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାରି ବ୍ୟଥା ଲାଗୁଛି ଆସିବୁ ଆଉ କଣ ରହିଲା ତାଟି ଆଣୁ ନା ତାଟେ